ko si on connecte ɗo mi anda si tawi ɓurɗi sécheuse on ɗo ala soñjude ko on ɗon nande ko gara nato ɗo yo andi ni ko ɗum ɗo retardini live an on parce que fenkino ka nder sécheuse ɗo yiɗi yorude tawi noon ɗi yorali tinna donc mi recommence cycle ara yetelan si o bruit ko conci ɗi woni e wadde hitto ka nder sécheuse no woɗɗodiri goy ɗo kono no wawi ka waɗa hito ngol nano ga haray no soñjude aray andini alan jaabi papa ke jet bala frappiste Souleymane Taka Diallo bonsoir Mamadou Aliou Diallo Somesta muito bom ok ɓeɗo ko Portugais men ɓe walla nga yewtonde o muito bem salut grand depuis Angola ok salut à vous aray andini elan est ce que hito ngon no nanade le son est bon ok Bapa Aziz kono e ça va de jam nala ton wayrima yiide kono fewndi kono onon jangol ngol ala on tampinirde no woni men e tampinirde menen ga mi yi photowal ma ɗo ka waɗɗa new look it's good sometimes to change your look nice and you're still young so good aray andine lan Bapa Aziz ni c'est bon oui le bruit de fond est là mais ça ne perturbe pas ok ko ɗum ɗo retardino lan no ngari parce que no heddori ɓoy mo inni mo heddori 12 minutes bon ngari ça restait pas beaucoup kono mi daari conci ɗi mi tawi ɗi yorali moƴƴa donc du coup hay sécheuse ji ɗi no landi plus de temps le son est parfait nani ok o live ɗo mi ala mo juutinde koye mi yawnumo fip so gandu a on to miɗo welti hande kono mi yiɗata hollugol welo par ce que tuma mi ari mi holli ɗo weltare o ko piiji ɗiɗi waɗata soit jamma on fop wallina juuɗe ɗen par ce que ko ɗum andira ɗen fo inna ok lanni ça va joni o jokke ngaju me walɗen ɗan ɗen alors que non c'est l'opposé doit ɗen wadde si bon signe yalti ko en waɗu ko hani ko mi welto tun hande kadi ɗen andi après la pluie c'est le beau temps et après le beau temps c'est la pluie donc ko boni kon aroya mi yiɗata en fait savourugol victoire on très tôt mais fellite hande ɗo kam woni e wadde o live ɗo 17 février 2025 haaju Mamadi jiibike haaju CNRD on jiibike ɓe yiwlike lampo ɓe yiwlike kono ara ko torso hande ɗo CNRD ƴetti torso hiɓe janga ɓe faala iwlade makko sifa ngenange nge min jogi ka yaasi ɗo ñangi no yalti ka yaasi ɗo ko torso aye nge wuɓɓi kono sa yalti jangol ngol si fiɗima taw ka dambugal hawta e ɗum bafangal taw ko ɗon jangol ngol taw kella e ma musidɓe sakite moƴƴa yewtere nde miɗo mari habaruji hande ɗi yewteten ɗo fi muɗum bon o yita o photo ɗo le PDG RDA clarifie sa position notre candidat c'est Mamadi Doumbouya aussi longtemps qu'il sera président nous on n'a pas de candidat aussi longtemps qu'il sera président aussi longtemps qu'il sera président nous on n'a pas de candidat pas aussi longtemps qu'il sera candidat on n'a pas de candidat aussi longtemps qu'il sera président nous, on n'a pas de candidat. Mais le jour où il n'est plus président, là, c'est un autre cas. Baytung o wi on gollata. Baytung o wi ko menen wonata ka piro we amen do ka bawo téléphone amen do me lamo ko hakku dangi alla me lamo to. Baytung CNRD on wi on jaɓali nantodirede, on jaɓali jaɓude on gaynata, on jaɓali reconnaissance de wonde ma ko menen laami on. min gollinayo ɓay tun on wi'i on hollay jama on wondema ko toola woni mo faala ɗon o min kadi mi hollay on toola kañum kadi ha jaka e moɗon bon haray o yi hewtituɓe ɓe lagine yaltunoɓe safari ɓe ɓe hewtiti buyinono si ɓe tippi koyngal lagine ɓe nangay ɓe min yo ɓe nangataɓe fiyon ɗum araɗora e dowruma paɗal araɗorta ndu paɗal
ɓe inni kadi ko ñaari nangata ñaari na ñaari so wi ñaari ndu dogay ko yawi ñaari ndu ara ñaari wona ndu ɗaɓɓede ndun ko horu ndu arata ndun ñaari ndu abbi ɗon non ndu arata qu'il gèle qu'il neige qu'il pleuve ndu ñaari ɗum ndu yata ndun gomoru ɗon ndu yata few ɗaɓɓe piège gomo waɗon ɗaɓɓe seesuku goo waɗon habbo ɗon ɗon kono ndun ɗon ndu fokkita ndun ɗon si ndu naatay to ndu ñento to ndu naata ndu ñento kadi ndu yalta kono ndu ara jata koli wo makko bayo jaɓu nangede kono wo taw jaɓu yeɓede dey ko satti ɗiɗi wo taw yeɓe dey ɗo ya innu min nangi jata koli kono hollan jata koli yetaki a udditay tungi piɗo arangi yeyi awa ɗum ɗo fof ko onno mi faala yetade hande kadi awa mo yaga ngal no arti an hande kadi jalnori on no arti an ɗon andi noon tuma mi arde jalnori tuma mi jali o ma mi ari miɗo kirɗa o are bone waɗi awa ɗo kadi bone go kadi waɗi ɗi koɓɓay no net o koɓɓande majji ɗo ɓay tun o wi'i hiɗon boni ɓay tun o wi'i o nonɗa hakkundeji mo ko suumuɗon kon somuɗon faminɗo wonde may ɗon nantodiri ko wallahi tola yaltinay ɗum e kene aussi longtemps que Mamadi sera président nous on n'a pas de candidat mais s'il n'est pas président c'est quoi la réponse là-bas Idi Amin kori accu Idi Amin si haaju kularu no bonude ko soirée bare ndu tindoto Idi Amin à loup tu sais déjà que tu n'es pas content Elaz Camara celui de Kindia que tu voulais qu'il soit au niveau à la tête de la coordination de la Basse-Guinée tu as échoué là le coup que tu prépares là Mamadi est au courant Idi Amin Bala Dansa Idi Amin Bala Yandi, il faut épargner mon cousin. Il a trop souffert en prison. Yandi, il faut l'épargner. Sa mère n'a que lui. Il n'a rien fait. Yandi, il faut pas le ramener pour l'éliminer. Yandi, je vous en prie. Épargnez le monsieur de vos guéguerres. Il a survécu à la prison. Il faut pas vraiment l'amener pour le sacrifier. Il est la représentation de Sékou. Mais il n'est pas Sékou. Il n'est pas Sékou de... Mohamed Touré n'est pas Sékou Touré. Mohamed Touré est comme sa mère Hadja André. Ce sont des agneaux, ils ne font pas du mal. Yandi, épargnez le monsieur de vos guéguerres. Cette bataille-là, Idi Amin, Yandi, Idi Amin, va faire ton coup. Mais Yandi, il faut épargner l'enfant des gens. Idi Amin, ton sale caractère, Idi Amin. Faut avoir pitié de cette femme. Arrête. Tu as vu le langage codé là que tu as donné. Aussi longtemps que Mamadi sera président, nous, on n'est pas du tout candidat. Aussi longtemps qu'il sera président. Watene il a quoi du peuple de Guinée. Nde ki kalare, nde inoboni. Idi Amin. En tout cas, Mamadi est au courant, c'est ce que je peux te dire. Mamadi est au courant. Maintenant, ces enfants aussi qui sont rentrés, ceux qui sont en route là, tu sais très bien que tu veux te venger. Ce qu'ils ont dit sur toi. Amara, toi aussi, il y a ta part de Amara. Awa, mi haɗa waɗon. Kono mi fala on yetade. Hande ɗo no mi wiri noon, o live ɗo ko spécial.
ɗo no yomi aro e vif du sujet o mi faala ɗo waɗande en tindol tindol ngol mi faala yo jentitongol moƴƴa nanongol faamo ñande goo safandu yaltunoy no jinda e nder borure ndu ari ndu yaltiti e pircol tawi wañoɓe hino banni kaɓe banni ɗon kon noon ko si goɗɗum tippi bannirde nden nde keppa si nde nangi ɗum tigi wona ɗon ɓe ara ɓe tawa ɓe gandi ko noon pircol waɗirte ndu safandu ɗo e nder ko ndu jindata kon ndu ari ɗo yo koyngal ngal nango ko bukkol ngol nangi kap bukkol ngol ɓay nangike safandu pitipitiniɗu pitipitiniɗu tawi ɗo ndu wata yaltude ɗo kono ndu welti ko tawi kon na koyngal na dande reppi ndu inni simi wakkilike ɗo mi yaltay kono simi deƴƴi ɗo mi daari ko tawi kon ko bukkol ngol nangi ɓe waɗɗugde ndo e bannirde ɗo si ɓe ari tum ɓe nangay la mi daɗata ndu daari ndu tawi ko wawata ndu dandude wo ko si ndu taƴi bukkol ngol ndu eti ha bukkol ngol taƴi ndu laawi ɓay ndu ari ndu hewti ka capale luttuɗɗi wonɗon hewtugol mayru tun wondugo yindu konto bukkol ma ngol woni ndu mijiti ɗon tinna kon ɗum ndu wowlata ndu inni si mi wi'i koye pircol mi ari mi nangi mi anda si ɗum moƴƴanay lam joni mi wowli goɗɗum ngo ko tawata na gonga ndu inni ko gonga bukkol angol ala ɗo kono si a andu ɗum konno mi wawi fewndo ɗo ni bukkol no falla wiide o inni ngol bukkol mi ittugol o ittuɗa bukkol ma ngol fi hon ɗum wo a andi wo ko mi ittani tuma an kadi ittuɗa kono ko mi wawa ma tu yetade fewndo hande ɗo ni miɗo ɓurti foygitade miɗo welti mi anda honto mi wawa ma sifanade ko tawata kon jaka si a ala bukkol hayno wodi goɗɗum ko so'ata ko gonga ma on ɗawni a yalno mon e cewtorde ndaari hande kadi ɗo goɗɗum ala fiɗɗade ɓaawo an mi jiti an yiɗa doga goɗɗum no yewtiri ɓaawo ma goɗɗo no wawi nangude ngol bukkol an ɗo pooɗan nangami ndu safandu yetandu ɗum mi jiti inni ka kumpa kañum kadi o waɗi ndu ndu taƴi bukkol ngol kono ndu taƴiri bukkol ngol ɗum ɗon mi anda kono kayru kadi dow ndu taƴi bukkol ngol taƴugol makko bukkol ngol tun fuɗɗi muusude muusi ndu sikka sowno kala ndi muusendi ɗo iway joni kono ndu safanu ndaari tawi muusendi ala iwude ndu so'ali hay hunde ko tawata wa'iwa ko oɗa ko nduɗa safandu wowluno ko to ndu ɓati ndu safandu ni mi taƴi dengol bukkol an kono a wi lan a foygitoto mi foygitaki a wi lan a so'ay ko tawata hiɗan mari so'ande welo so'ande wawde wasinde ñilki o kono min ko musendi mi woni sowde de ene hara ko gonga wowlanɗalan safandu ndun on tuma kankidi jaleɗe inni ko ndim musendi ndi marɗa ɗon ko ndim musendi min kadi mi jogi wo a heɓata kadi hay hunde ko so'atago sina ndim musendi ko ɗum noon haɗi wowlanalam musendi arino ton ko ɗum feniranɗalam womi fenanama wo si mi yeetino makko mi heɓi kon tigi mi yeetima kadi ko honno mi woniri a jalaynolam mi wonayno feerejo yimɓe ɓen tindinaynolam ka hoɗo wondema miɗo yehi nangi bukkol an taƴi hande ɗo ko min tu woni on mo ala bukkol hakkundeji meɗen wo joni noon ko waɗata a yi ko heɓimi ko min ko accident kono an ko heɓuma kon hina accident ko min naaduma e mo kono andu kulol ngol mi mari ngol an kadi ko baya heɓugol sa andini tun jama luttuɓe ngol bukkol ma ɗo ko honno ngol iwiri min hiɓe wawi wiide mi aru mi yani e mum an noon ko ɓe innata ala hakkil an ko ɓe innata a ƴoƴa an ko ɓe innata miɗo ɓurma marde hakkil sina ɗum konno mi wawirma wiide goɗɗo si taƴi bukkol muɗum wondema on hino wawi foygitade kon ɗum Allah waɗirna ngol bukkol ndu safandu ndu daari ndu mijiti ndu inni ɗaɗa ko gonga o yetilam ɗi haldi ɗon kanji ɗiɗi gibi hande ɗo si ɗi fotti e wondugo ɗi yetundu ko ɗoyiɗa wowluno kon ɗi waɗi ɗum
fottandu e mo lando honto bukkol mangol woni an fu sa anda ndu waɗa ko ndu waɗano ko ndun ɗon kadi ya taƴoya taƴu ndu won ko heɓuno nduɗa kon heɓa ndu woni noon hande kadi kala heɓu ndu waɗa ɗum ɗon on andi hay woturu ala wowlude ko rondi kon woturu ko woni e wowlude kon ko fiyo taw ɗi ala bukki ɗin hara ko ɗin artata tawta ɗi fi hon ɗum ɗi falaka kanji jaleɗe kono ɗi mari musendi kono ɗi falaka jaleɗe ɗi fala yo goɗɗi go artawta ɗi nder ton ko non yehiri hande kadi ha tawi ɗiɗi ala bukki ko ɗin ɓuri ɗuɗude ka hoɗo ko ɗum ɗon ɗi falano hande kadi marɗi bukki ɗin tawi ko ɗin ɓuri fanɗude kon ɗum non ɗi ala bukki ɗin tawoji ɗin hino andi kanji ti ko ɗiɗa woni ko wondi e ɓutto na kanji ɗi haldi ɗi saliɗiɗa waɗata par ce que woduno saliɗi inni kañum ittata kanji ɗinni ɗi ha jaka koko woni e wadde ɗo onon hiɗon ɓuttini hiɗon foygiti hiɗon heɓude ko tawata hiɗon heɓude dakamme minen min ha jaka e ɗum ɗi haldi joni ɗi fof yo ɗi sompo ɗin ɗon ɗi waɗa ɗin ɗon ɗi ala hakkil ɗin ɗi waɗa ɗin ɗo wonɗi e ella ɗin tawi kala ka fotti e majji ɗo yo taw ko ɗiɗa jalata ɗi kanji ɗi adito ɗi jala kono mi faala en misande ka yewtere ɗo ko wondema bonnere aranere nde waɗiray hawrital nde waɗira faljere nde waɗira accident fiyo welo fi kono on waɗuɗo ɗum ɗon mo tawata on hibbu e makko ko tawata o ƴogano kanko non o wakkiloto ha o naada woɓɓe muɗum ko naadirta ɓen ɗon non ko fiwata wonu goto marɗo ella on mo fof darata tawa ko kanko woni ellin ɗon kon non o huuli kon non o ɗaɓɓi ko wota bonnere makko nden yi'e koyo woɓɓe go artawtamo ka bonnere makko hande kadi hara no woodi ɓe wawadda dartodade hande ɗo lagine ko ɗo fewndi bonnuɓe ɓen ɓe bonni kono atinoɗo bonnude on kanko o waɗir fiino o daɗira hikkotoɗo ɗon on kañum o pooɗete woni ɓay o anda bonnere wonde nder ɗon ndin o anda tanamo woni e natude o so naati noon o hawri e tana on o hersi hande kadi o wata yiltitade e ɓeeɗa o wakkiloto deppitagol e hoore tana on ɗon o wakkilo deppitagol e hoore bonnere nden ɗon o yiltitoytako fi on ɗum ko fi yo woɓɓe goo kadi artawamo hande kadi hara ɓen sustama wolanoyde ko noon yeyiroyta noon ha ɗuuɗe jama on sikka ko feewi kon ko ɗum ɗon hara ley ɓe anduno kamɓe tigi si heɓanoɓe hiɓe andi kamɓe tigi na ko moƴƴi kon ɓe woni e mum kala noon o wawɗo jogitade hoore muɗum lutta e konko moƴƴi ɗon ɗo yo wonu kanko hisuɗo daɗa mo kala wonda e ko woni kon ɓeeɗa ko on ɗon sompoto wiya ko no woni faljuɓe ɓen hande goɗɗo addanilan ɗo message kirɗinmi o inni awayno Jibril en do hewtoyi lagine onon jooɗe to onon ɓay onon on sikki wondema awa ndi leydi ɗo na onon jeyndi jooɗe ton kamɓe hino na ɓe arti gondule ɓe wolano e dumbe amme arton imme aron gollen ndi leydi ko leydi men wota on ɗaw hoore moɗon ko ɗum simi inni mawndu gooki ndu ndu arata mi wowlani noon gibi 5 septembre kuurdata on ka waɗi message mo Mamadi Doumbouya ati wadde o Mamadi no tawa e ɓen ɓe wati humpodirde mum min ko min hulanano yiltite jentitoɗo message makko mo waɗ noon ka wini tout le monde demandon tout le monde la diaspora o site diaspora on expressement yo artu yiltitoɗon e audio mo mi waɗanno mi jentintini on gorejo ammo ɓe interceptuno ka circulation ari on to ma e coup d'état on waɗare ɓe inni a walla e men o ara ɓe yenimo ɓe fodimo mbuuɗiɗi ɓe jonnatamo wallu men o ara ko ɓe ɗo woni bonnude leydi o inni ɗa andi ndi leydi ko enen kafindi o ya inni hi o andi noon ɓeɗo kañum hiɓe ka jananiri ɓe bonnude ndi leydi ɓe bonnude inde mayri fiwata yimɓe arto e ni o inni a walla e men no o artira o ya inni waɗa fino daɗira ko men noon yettode ɗum ɗo fou ko yon andu ɓe wonɓe wadde ka hoore moɗon inna koye téléphone e mon o guereji moɗon ka ɓaawo téléphone iwe ka ɓaawo téléphone mon are ka leydi ɗo ɓe faamali noon menen men faamiɓe ɓe yalti noon ɓe wiide hande ɓe faamali si ɓe faamino ɓe andayno kaka ɓe woni e suuɗade ɗon ko ɗon min jooɗi tuma ɓe wujjoy wo ɓe addi ɓe joƴƴinde ɓe ara ɓe tawa men ɗon wonde ko menen hay dirtantaɓe ɓe joƴƴina cawlo e maɓɓe koy si ɓe diri men ƴetta men uddita koye men dara ko won nder ton ko siko ko ombete men on basi ko yaadete mum men hootida e mum he
yiltite ekkitoyɗon yahe ɓeydoye siko min wonɗon suynude siko min wonɗon sikkude ɗon andi goy o waɗino hay gouvernement ji mi liɓi ɗo ɗum waɗali mi hooti he mi gollinayi on ɓay tun o wi on gollata ɓay tun o wi on yedda jama on andata siko yi han joni on jaɓali hay waɗude ouvertement wowlon innon ko min Idi Amin yalti ɓarindike ɗo ala ko wowlali reconnaisse jaɓon inno modi tola min gaynali fi maɗa modi tankeɗa ka yaasi kañum kadi min ɓuttinta ndi leydi ko an haɗi min wawande hande mi huɓidade min ɗanniniɗo hay radio ji fi maɗa sabu ɗum ɗo waɗali rekkiluɗa jaɓe reconnaisse wondema koko soñjuɗon ɓe journaliste ɓe ɗo fof ko fitola koko kuppuɗon internet ɗo fof ko fitola reconnaisse au moins ayez cette humilité jaɓe par ce que on ti ko geri wo wata wonde humble yeeso moɗon on ti ko geri wo ko ma andina ha honto ko kanko woni neɗɗo o mo wonɗo ɗaɓɓitude o mi takkike ha feƴƴiti kono mi taw ko ma mi andina jama o woɓɓe noon aray ɗo joni onde kadi ɓe joni mimo kaw manto ƴettire no faalira ɗo kono les faits sont là na hanki miɗo wowlude ɗo kala piyum ko mi wowli hande janngo o yiyay conséquence makko siko waɗali ɗon e ɗon e ɗon o yiyay conséquence makko kon ɗum mi wowlino fi affaire États-Unis on ɗo Modi Sanda yaltali kisan jaabi a hino ɗo komi wowli hanken gon kadi ɗo fi retour makko kanko Mamed Touré on hino ɗo PDGRD aɓe waɗi réaction o ene ɗon sikka onon ɗum ɗo ko kawral ni ɗon sikka ko coïncidence ji to woni e wadde ɗum ɗo jaɓe udditugol gite jama révolution wanno ɗon Égypte ko étudiant ɓe jooɗiɓe e nder selilo e maɓɓe jooɗiɓe e nder cabine e maɓɓe jooɗiɓe e nder chambre e maɓɓe fanɗukoy ko ton ɓe woni ɓe organise révolution on place Tahrir waɗa ko waɗi kon Sénégal ɗo ko jooɗiɗo États-Unis ɗo pour la plupart wonɓe ka diaspora goɗɗo e maɓɓen ko wiyeteɗo Tunkara kanko jooɗino piloti révolution wi waɗu ngi fof Sénégal ɗo récemment ko woɗɗa ɗo Bangladesh ɗo étudiant ɓe ɗiɗo tato nayo si ɓe ɗuuri yaɓe jeego ko ɓe ɗo organise darti soori ɓen piloti ha jama on immi yehi nato e ka nder pale raɗi wonnoɓe nder ton ɓen sooriɓe ɓurnoɓe combien plus de 500 et quelques morts kaka ko 1000 morts njelo warano on tuma Bangladesh ɗo ɓe rekilaari jama acce faamon si goɗɗo on nangodiri gonga no ɓeya wirno noon hankin ka life si a nangodiri e goɗɗo innima ene ko kun katamuruma ko kun laɓuma holoɗa jogi to ko moƴƴa ɓe wonɓe faminande on ɗo wi a comba on ka ɓawo téléphone ji nafata fus ɓe famina wondema fus min ala waɗude fi on ɗum ɓe kupiri internet fi on ɗum Habib Marwan nanga ene Habib Marwan ko finkari jogi ɗi article ji ɗi Habib Marwan waɗi ɗo fof o yi e majji tan kaw inni goɗɗo ƴette finkari fonike menge ko wiɗo kon fof les jeunes ont compris o yi ton kaw inni ƴette pinka o yi ton kaw inni hay hayre ƴette fi hon ɗum kono ɓe nangama ɓe naɓama e kaso uddite gite seeɗa gollire hakkille moɗon ɗen jama wallahi CNRD no huli on mo ala finkari ɓuri marɗo finkari ndi wallahi alladi nafsi biyadihi mo ala finkari no hulɓini ɓuri marɗo finkari ndi par ce que marɗo finkari ndin ko kure o jogi ñande ɗen kure lanni wo o maayi o naji fellite noon ɗen kure wawɗe fellude ha jama fop lanna ɗen kure ala ndin leydi kadi ala on dundarankejo ala wawɗo dartade fella leydi mundin fo c'est impossible quasiment impossible ɗum ɗo mi faala tun hollude on ha honto ɓe wonɓe faminande o wondema ɓe wawi ɓe gayni ɓe naali ɗo wo que il n'y a pas plus fort que l'État, n'est-ce pas? Alors si l'État est vraiment fort tel qu'il le prétend, pourquoi vous empêchez à ce que les gens s'expriment? Pourquoi? Si l'État est fort, pourquoi vous empêchez à des médias d'émettre? Est-ce que ces médias sont des médias de mille collines? Parce que c'était l'argument. On disait que les émissions interactives sont des émissions qui incitent à la haine. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout le monde a sa propre radio. Aujourd'hui, chacun a sa ligne éditoriale. Chacun s'exprime. La liberté d'expression est là. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'écouter une radio pour savoir ce qui se passe. Si c'était vrai, tel que vous dites, que vous êtes serein, que vous n'avez pas peur, autorisez une seule journée que les gens sortent. Je vous lance le défi, CNRD. Vous qui dites que le peuple ne s'intéresse plus à la politique, que vous avez un candidat, que Mamadi, il n'y a rien qui l'empêche. Vous faites des parades à longueur de journée.
Vous faites des immersions qui ne sont en réalité que des immixtions, comme l'a dit certains, qui ne sont que des diversions, qui ne sont que des immixtions. Si c'est vrai, je vous lance le défi. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, permettez à ce que les gens sortent. Si vous êtes populaire, comme vous le prétendez, si aujourd'hui tout le monde est Mamadi Doumbouya, vous dites qu'il est le candidat, il est populaire, qu'il n'y a plus d'opposants, que les gens ne s'intéressent plus au Cellou, ils ne s'intéressent plus à Alpha Condé, les partis sont complètement oubliés, il n'y a plus d'opposition devant vous, donc la seule alternative c'est Mamadi. Si c'est vrai ce que vous dites, je vous lance aujourd'hui le défi avec une caméra. Je n'ai rien, nous n'avons pas d'armes. Nous n'appelons pas à la haine. Nous ne vous défions pas. Nous n'allons pas aller attaquer le palais. Permettez à ce que les gens fassent une marche. C'est même pas besoin de dire pacifique. Parce qu'une marche, par définition, elle est pacifique. Une marche est différente des Nassau. Ça, au moins, on est d'accord. Fana Souma dit qu'il n'y a pas plus fort que l'État. D'accord. Si c'est vrai, il n'y a pas plus fort que l'État, alors pourquoi vous ne remettez pas à ces médias leurs agréments pour que ces médias émettent? S'il n'y a pas plus fort que l'État. La force du tigre, il n'a pas besoin de la prouver. Sa tigritude, elle est là. Parce qu'il sait qu'il a une autorité, le tigre. Alors vous, si vous êtes réellement une autorité, si vous êtes réellement sûr de vous, pourquoi vous empêchez à ce que des gens s'expriment? Pourquoi la moindre contestation, la voix qui n'est pas du tout une voix qui va dans le sens de votre poil, pourquoi vous l'arrêtez? Qu'est-ce que Habib Marwan vous a fait? Qu'est-ce que les Foni Kemenge ont fait? Qu'est-ce que Aliouba vous a fait? Est-ce que Aliouba, une seule fois, a demandé à ce que des gens prennent des armes contre vous? Sincèrement, Aliouba, vous êtes plus âgés tous que Aliouba. Vous n'avez même pas honte, sincèrement. Si vous aviez honte, vous auriez eu honte de Aliouba. Parce que lui, au moins, il a utilisé son charisme. Il a utilisé sa connaissance. Comme il vous a dit dans une sortie, il dit qu'il est en Guinée. Il ne fuira pas. Ses enfants sont en Guinée. Il est en train de servir en Guinée. Il aime la Guinée plus que vous, poltron que vous êtes. Mamadi, toi, par exemple, tu es allé à l'étranger, tu as insulté ton pays, tu as menti sur ton pays. Tu as dit que tu es harcelé dans ton pays. Tu as préféré fuir la galère de ton pays. Et c'est toi aujourd'hui qui fais croire que tu es allé affronter la mort, alors qu'en réalité, poltron que tu es, tu as fui. Toi, Idi Amin, vous allez croiser le fer, on va être là à vous observer. Parce que chacun de vous est un agent secret de la France. Et vous pensez que vous allez installer encore la colonisation en Guinée. Niet! C'est faux, vous n'allez pas pouvoir le faire. Le peuple de Guinée qui sait que vous avez la force, mais il a le... C'est-à-dire, il faudrait que vous compreniez une leçon très simple de la démocratie et du fonctionnement de l'État. Le pouvoir, il s'acquiert. Mais ce pouvoir, sa souveraineté n'appartient qu'au peuple. C'est ce peuple-là qui cède cette portion de sa souveraineté pour donner, pour conférer ça à celui qui est devant. Depuis le 31 décembre, la Guinée va à volo. Il n'y a plus d'autorité. Vous le savez très bien. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut exercer par tous les moyens. Il faut trouver des façons pour non seulement d'une main caresser le peuple, pour lui donner des choses pour distraire, mais en même temps de l'autre main intimider. Pourquoi vous n'arrêtez pas les deux? Les fonctionnaires, pourquoi vous ne les payez pas? Pourquoi aujourd'hui, 17, il y a encore des départements qui n'ont même pas reçu leur salaire du mois de janvier? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui vous êtes obligés de faire des pieds et des mains? Pourquoi ces compressions? Pourquoi vous êtes obligés d'appeler des opérateurs économiques, de les intimider pour leur dire il faut sortir de l'argent? Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de liquidité dans les banques primaires? Est-ce que d'ailleurs vous avez remboursé la dette que vous avez contractée auprès de ces banques? La réquisition que vous avez faite en 2023, est-ce que vous les avez remboursées? L'échéance était quand? Ce 31 décembre, est-ce que vous les avez payés? Et aujourd'hui, vous leur dites, si toutefois ils vous boycottent, ils ne pourront pas avoir leur argent. Vous savez très bien que c'est faux. C'est l'État qui a contracté cet argent et c'est le devoir de l'État, puisque c'est l'administration, c'est une continuité de les payer. Mais vous êtes en train de les faire croire que la caution de garantie, c'est vous. Si toutefois vous tombez, ils n'auront pas leur argent.
Techniquement, oui, c'est vrai, parce que cette dette a été contractée sans le consentement du peuple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assemblée, il n'y a pas de parlement. Vous avez fait un deal opaque, c'est vrai. Mais ces gens-là qui sont dans ces banques, ces institutions, vous les avez intimidés. Vous avez pris de l'argent que vous avez dépensé, que vous avez dilapidé en réalité. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous faites croire que tout va très bien, comme pour le meilleur du monde? Ces élections dont vous parlez, vous savez très bien que le fait d'avoir retardé ces élections, d'ailleurs, retourne sur vous. Cela vous empêche aujourd'hui. Cela est devenu comme une corde sur votre cou. Et le nœud ne fait que se tendre sur vous. Vous le savez très bien. Donc nous ne sommes pas pressés, hein, sincèrement. Pour ces élections-là, nous ne sommes pas pressés. Nous sommes juste pressés que vous vous dégagez. Et c'est ça qui va se faire. Cette dynamique-là, vous avez peur de cette dynamique. Je réitère encore une fois, je répète. Si c'est vrai que le CNRD a la force, vous avez le pouvoir, vous avez la légitimité, vous bénéficiez du soutien du peuple, tel que vous le prétendez, alors nous vous lançons le défi. Permettez à ce que les gens s'expriment. Nous n'avons rien contre vous, les personnes que vous payez pour sortir dire qu'ils veulent de Mamadi, les pancartes, toutes ces affiches que vous faites sur toute la ville. Et je rappelle que la première affiche qui avait été faite par Mandial Sidibé, aujourd'hui qui est en train de se mordre les doigts, de l'OGP, vous aviez dit de la lever. Ça, c'était au moment où vous pensiez avoir une certaine légitimité. Là que cette légitimité est perdue, il faut maintenant la créer de manière artificielle. Mais vous êtes vraiment des bidons. Sincèrement, vous me faites vomir. Si vous aviez une honte, si vous aviez la moindre dignité, vous parlez de Sékou Touré qui aimait beaucoup ce mot dignité. Aujourd'hui, vous auriez eu honte d'utiliser des pères de famille qui n'ont pas eu honte de venir dire « nous avons faim, nous allons manger ». Dans un pays normal, quelqu'un qui dit publiquement, ouvertement, et de surcroît, on dit que c'est un juriste, que c'est un conseiller juridique. Nous comprenons pourquoi les travailleurs de l'OGP ont des problèmes. Parce que vous avez des marionnettes, des poltrons, des chiffons comme ces derniers pour venir dire publiquement dans un pays de droit, quelqu'un qui dit « nous allons manger ». Dans un pays normal, les gens nient qu'ils ont mangé. Quand ils sont impliqués dans une malversation, ils nient. Aujourd'hui, la CRIEF ne sert à rien. Quelqu'un qui dit, nous aussi, nous venons pour avoir notre part du gâteau. Et c'est le terme que vous avez employé quand Aliouba était à la barre. Vous avez dit que Aliouba était frustré parce qu'il n'a pas eu sa part du gâteau. Ce procureur-là, il doit être décoré. Parce qu'au moins, ce procureur, il a avoué qu'effectivement, la Guinée est devenue un gâteau à partager. Il a été le premier à le dire. Il a avoué, au moins, il a avoué. Un procureur, hein, c'est lui qui est censé poursuivre. C'est lui qui est l'empereur des poursuites. Lui qui dit que le tort de Aliou, c'est de n'avoir pas participé à ce festin illégal, ignoble. Et là, il y a un poltron qui vient pour dire que nous n'allons pas faire comme Aliouba, nous viendrons manger et nous sommes fiers de le faire. Maintenant, il passe. Miɗo andu no hari pita hari meɗe marno ɗon goɗɗo ɓe inna ko jinna ɓe noddaynomo hari si jinna huɓɓi so ari ka nder bato e ɗan giñamay ara mo wi po o yan giñamay minen min ñamay so ari noon ɓatike mo on tuma ara mo wi po ɓeɗo kadi gramɓe ko ɗum ko ñamerɓe ha bona ko ɗum noon ko ɗin terme jiɗi ɓe gollirta min ñamay min tey pas min ñamay ñamon. Non, mais c'est pas possible. Guinéen hiɗen hani hersugol. Un père de famille. Hanuɗo tawgol ngol no hersi hay okkede. Pullo fuuta si o jonnete o suuɗay. O tamay o tamine fi wata goɗɗo yewimo jonnudema. Wonande ndimo. Goɗɗo non kañum tawowo ina jeli na gawlo ina ñeñuɗo na fus. Fewta jama on fo vidéo luttowo à l'éternité. Non, kono kikala kono hersi hoore ma. Minani woy mo mari ɓiɓɓe. Tedduɓe neyiɓe kono ko non toujours. Ko non toujours sa memi ñeññeyi kin leggal magge on hino hoyi ha no newdi ha kono kakiɗi no yori ken. Yori ken.
sa nani ko wuri no yalta ko mai yalta kadi ka wuri sa yi o do ko dun miɗo fala tutude ɗo ni accim ɗaɓɓa ɗo mbu sumpode kam tuɗa min ñamay ɓe tripas non c'est pas possible herse seeɗa suuɗe ko hay bobo woy koye waɗata ko wonɗo wadde hande ɗo ko min dekkay min ñamay awa ko non kañum kadi mo dekkiɗe gandi ko ɗum hekkoyta ɗon kañum kadi dekka e wacca eno jokkodiri wiya men nafoto bete o teddino hoore mum wiya men nafoto teddino neɗɗo teddina e hoore mum seeɗa wiya men nafoto minen kadi koko min jeeyi ko men nafoto kono min ñamay hay feetuɓe ɓen feetuɗo hanno kankan inno konkoyna hari kanko so ƴiirike ko yaroyna konkoyna kaka poste o jooɗotono hari ka poste kankan kaɓe innayno ɗon ka sotelgi ko ɗon areno jooɗo hara nangue no wuli kayi oyna konkoyna konto mi andi ko ɗum woni wiugo heege nangilan eke san goɗɗo no ala faboromo ñamete konkoyna mamadi no andi mo mamadi fewndo wonno quartier cosmos mo andi mo mamadi yalon ka men mole men ka siya honno post kono post dala yalon men fulakele série alla téléphone chargé kono iyalon ka men mole kono modi feetuɗo de wiyete nder o manin ka modi mamadi imen lon keñe ko ɗum ko ɓen moɓuɗa sifa ɓen moɓuɗa takkuma min ñamay ndi hekka ndi dekkay grand no grand ɓay ɓe innilan ko yette baldejo ni ɓe inni kadi komo koyin min ni jakka koyin haray ɓe jamfiɓe koyin ɓen innugol ɓe koyin ɓen no jeeya e timbi mi sikka koyin no jeeya e timbi tigi ma ɗum o namo koyin tigi o mo koyin tanirawo abdourahmane koyin non mi sikki ɓeɗo ko koyin jilluɓe ɓen ni mi sikka ko koyin tigi ɓen ni andi woɓɓe iwrino tellen sigirir ndin tol lumbi ari ɓayi kanka labe on woɗɗodiraɗon e kankan on woduno lumbitinoɓe ari jilli nder ton ɓe jilli ɓe notori nder ton kono arayna ɓe nataniraɓe allah ji abdourahmane ɗum honno abdourahmane koyin goto ina min ñamay non c'est pas possible bon hande kon ɗum woni habaru on tigi komi fala on yetade mi wiwa ka sama kala wi mi ara joni ka soobe par ce que no mi wiri on noon live o mi dara combien de temps déjà mi waɗi ɗo 38 minutes blague à part noon raison à côté yewten noon ɗo joni tigi ka soobe koko wonɗon e yiide fop hande ɗo ni no wadde lagine CNRD bloquike sur tous les plans ɓe bloquike joni noon o géopolitique mondial mo yiwɗon ino wadde ɗo oɗo bonniti programme maɓɓe mo ɓe joginomo ɓe golli e mum on fo 2024 ɗo c'est à dire hino CNRD no kalori noon 2021 ɓe ari ɓe tawi laamu ngu tawata en ɗeɗɗino ngu ha foro ƴoɓike heddike hari en aro tun liɓe ngu ɗum ɗon ko o yarno wowli ko gonno amadou damaro camara wolno kon ka barwal ɗum ɗon ari confirmi komi wowlan noon ko ɗum ɗo mi ala jutinde yewtere nden terlen ɗon yiltite ɓen tawnoɓe ino waɗani ɗiɗi ko tola wonno wolde ko allah waɗi ɗon ko kanko ardinoɗo assemblée nationale on tigi ari inni fewndo kamin noddata session on fi première session mo ɓe innaɓe ɗo ko député corona ɓen noddete fi yoɓe votu budget on fi 2022 fewndo kam mi nodditata fewndo fi ɗum ɗon on hari mbuuɗi ala mi ari mi tawi mo kanko padre min ni jonna mbuuɗi o inni yahe débrouiller ton finalement ko mbuuɗi waɗanoɗi fi darnugol ndun suudu ndu ɓe hanono natude mum ko ɗin mbuuɗi ƴetta gollitoroya fewndo toola wonno wolde ɗum on tuma on sikkuno toola ko ɗuuɗere hunduko woni e wolde on sikkuno toola ko fenande wonno wolude on sikkuno toola hottoto woni ɗon jooɗi ka woɗɗi ɗon fena tun ɗon jooɗi e koye téléphone mum hiɗon fena tun menen ko woni kon ka leydi ɗo tout va très bien on tuma kono wonɗo yiide ɓe yeddira men ɗo ni ɓe inna ko fenande ɓe inna tout va bien ɓe inna goto ala probléme wonɓe ka jananide fof yo artu ɓe ƴetta e otoje ɓe jonna ɓe artuɓe ɗe balɗe ɗo fi mettinalngol men tun kono yiya ɓeɓe wonɗo yiide ɗo fof mi walla ɓe noon hande ɗo
mi créa condition o moy no ɓe daɗira. Benja wi ana ɓay ama non kadi ɓayno awa ɓay non hino ana awa kayno ndu ama kala kam woni woltoɗa mi woli non ka kañum kadi ɓeymi ɓe ari naati ɗo ɓe hewti e leydi ndi tawata ko kamɓe woni ngal ñirtoton waɗa kun ka doliwal. Eɗon andi noon si ñirtoto waɗama e doliwal ngal ñirtotowal ɗon ko piiji ɗiɗi ko yo yaw ha ngal ƴawnoye si fus heɓaki ngal ukkoye ka nder bon fon kono ngal yettitetake ka ndiyam ngal accitetake ngi accitetake ngi wuri ko ɗum ɗo woni ko raɓɓiɗi kon lingi ngi ara maɗɗo lingiba ñirtotoba fo wona geɓal nangowo liƴƴo kono ha hande ñirtoto nangiraɗo lingi daɗali si nangama tun wattama ka nder bon fon hara no wuuri si yaltinama ka nder kono ɓeynata ɗum ka nder fandu koyo cukke ka doliwal maya ɗon ukke kadi ka ndiyam fi ƴawnugol goɗɗum go on faami noon aray ko moni e yewtude ko miɗo tori Allah e ɓe hisu kamɓe ɗo hara ñande goo ɗum en bomaten en humpitaki wonde maɓe muti goɗɗo andali hon to ɓe woniri ɓe arno ɓe naati lagine o yina men e waɗi ɓe hay fus ɓe arno ɓe naati few menen hay oto men sodaniɓe kono fewnɗo ni insécurité no wadde lagine goɗɗo nangiɓe haray men anda ma wa joni hara ɓe dogitino kadi ɓe muti bandi hawri e maɓɓe jaka daari ndi leydi ko ni kañum kadi foni ke mutirnoɗo ɓe muti kamɓe kadi ko ni Célestin Fouré mu yitiranoɗo min anda ko mbo waɗi miɗo tori Allah yoɓe daɗu kala kadi wonɓe ɓen ka lawol yahi ha hewtoyo min non to toola e ansu ɓe habbi ɗon ɓen ɗo e Benito e tijja Allah puissance min fokkitago e taw ñande non wosi Allah jaɓi min hawre moɗon ɗo ara e habbe ko minen wonata premier avion ara o attiri so eɗo ɗum ɗon noon kadi woɗɗago si Allah jaɓi woɗɗa ko ɗum ɗon mi wata wiyatade joni noon artet ɗon e komi wonno en explicanade kalagol maɓɓe ngol CNRD ari tawi ndin leydi tawdi no jicci ka leydi 2021 ɓe waɗi ɗin bondo trésor ɗi ɓe waɗno on tuma fino ɓe wawa yaltirde ka nder niwre ɓe yeeyi otoje ka garage gouvernement ɗum ɗo fof ko fino mbuɗi heɓora ɓe ari ɓe saisi si compte ji ko woduno fof on tuma ɓe inni paiement fus waɗetake ɓe waɗi si ndiyan hino irude e cangol hiɗa jogi cuntuji takko ɗon ko on ɗum waɗata ko ya waɗu barrage ko ɓeynata kon irrigation ƴetta mooɓa ndiyan ɗan woɓo ha ɗan ɗuuɗa hara hay gotan feƴƴali sa udditoyi ɗon ɗin canɗi won ɗin ɗan ndiyan ɗon ɗan ila e hoore cuntuji ɗin ɗon fof heɓa ndiyan ko ɗum CNRD waɗuno andi ton noon ɓe waɗuno ɗum ɗo de mois de septembre jusqu'à mois de mars 2022 si ɓe fuɗɗi noon libéralisode ɓe ni hande kadi ɓeɗo heɓu ɗum ɗo ɓeɗo heɓu ɗum ɗo ɗum ɗo ko taari kam woni en e yiltanade fi en andu ko honno CNRD gériri leydi ndi 2022 tawi ɓe fuɗɗike oñade ɓe fuɗɗike joni yawde lawol go kono ɓe heeɓi mbuuɗi seeɗa opérateur économique addi ñawliɓe commerçant ɓe ɓen iɗen anditi on tuma tawi ɓe libéralisaniɓe ɓe wiɓe hande kadi monopole ala ɓen ƴetti jawle maɓɓe jonni ɓe seeɗa kañum kadi ɗin démarche ji ɗi Allah ji selno en waɗuno ɗi FNDC waɗuno ɗi enen jama on fof waɗuɗen leydi ndin semblant d'excitation waɗi bailleur de fonds ɓe débloqué mbuuɗi contrat ji tawnoɗi harino waɗano en suspens itta ɗi signita ɗon mbuuɗi fuɗɗi arde ɓe déburi ɗum ɗo 2022 on fou e début 2023 on ko taari kam woni en waɗande ko fiye yiw anden kon to alhaali on woni jentite no moƴƴa ko mumen e wolande kon début 2023 hande kadi tawi fellitani jama on fof ɓeɗo ka fin 2022 tawi andi ɓeɗo ɓe fuɗɗike oñade ɓe fuɗɗike joni warde yimɓe joni kañum beya vogi diri joni ɓe addi goɗɗo go 2023 eɗen andi kon ɗum feƴƴuno 2023 ko yawgol ngol hande kadi tawi noon joni crise on kon ɗum ko hakkude maɓɓe e FNDC kon ma alaji sellu en tawi joni dogi yalti modi tawi fellitani jama on fof hande kadi ko waɗa ko ɓe faala ko ma ɗum deƴƴa ma ɗum wonaka kaso awa ko on tuma noon mbuuɗi tawi lanniriɓe fof institution ji modi kala kame wata yaade menen kadi min ñoƴƴira ɓe wi hiɓe wadde on tuma forum de Dubai on forum de Dubai Sonko wi waɗa e hoore makko ɗo ala ko wowlaka on tuma anditen no waɗen ɗo noon posum
entre-temps 2022 contrat simandu on mo tawata ko kañum padre geri ha o jattita juuɗe Benny Simmons himo gollude muɗum ɓay ɓe ari ɓe concentré e hoore o ɗo ɓe golli par ce que ɓe andi ko ɗo wata ɓe addanoyde recette ɓe andi ko ɗo wonata bilan mo ɓe wawata justifié on tuma haɗi na fiwugol ɓe présente dey on tuma haɗi objectif maɓɓe on ko honɗum ko yoɓe heɓu ka ɓe ɓokkitora kono ɓe ndaari ɓe tawi hannde kadi kala ko wiyete opposant didi woni noon simin ni opposant mi wawi ɗum tu opposant ɓe sikka ko Alhaji Sello FNDC ko opposition kala ko inete opposition ko honɗum ko omo tawata kadi ala e parti politique société civile on ko opposition e nder noon o société civile ɓe tawɓe ɓen ko FNDC ɓe woni tawɓe ɓen hannde kadi ɓe nangi woɓɓe ɓe naadiɓe kaso ɓe hendike woɓɓe goo ɓe raɗike ɓe hendike woɓɓe goo ɓe soodiɓe ɗiɗo fof hannde kadi tawi ala wonɗo immade ɓe tabintini ko ɓe innono kon depuis 2022 mai 2022 anditen noon ɗon kañum kadi ka pose ɗon ko nde mi wiwno 55-22 waɗay si CNRD waɗi communiqué ɗen balɗe ado ɗon mois de mai yiltite ko mois de mai 22 mi wiwno mi waɗay ko mi waɗata kon tellen le 10 ou le 15 mois de mai ɓe waɗi on communiqué maɓɓe ka ɓe inni hannde kadi ɗon on manifestation sur la voie publique ko interdit ɗum ɗo ko waɗirano ko kulol on tuma konko men nodduno ko film on tuma le hay frappe on yewtale ka woni ɗo goy hollugol on ha on tom ɓe fijira anditen noon kaɓe arno mi inni si ɓe mari ko ɓe waɗata ɓe waɗa hay o procès de 28 septembre ko haala kam yaltuno kam mi inni ɗo yon waɗan men ɗo ka tawata haray ko fi alpha en ɗo itta ɓen ɗo procès 28 septembre taw yete men taw on ɗon ko boucle wolane min fi o ɗon walline fi konko on ɗon e wiide ɗo ɗo waɗi liste ɓen ɓe tawata woɓɓe maɓɓe hannde ɗo hay on nomino ɓe on liste waɗanoɗo mo tawata ko omo FNDC introduise no on tuma hari ko homɓe wonno toon bala samora ɓe tawata on négocino ɗon ha ɓen ɗon itta e on liste kono on noomi woɓɓe ganin ɗo ɓe tawata ɓen ɓe nomuɗon ɗo wona sifa omo naɓuɗon ɗo yo wonu ambassadeur dans un pays kon to ay naɓuno ɗon mo ko Maroc ka ko on to naɓuno ɗon mo o ya onno bafoy tawano kay on liste momin waɗuno on liste momin waɗuno toon wondema ko ɓe wonno warde yimɓe ɓe fewdo tan monsieur Alpha Condé on jettali on nomali on ngelo nomuno ɗon baydi arbo en ɓeɗo fo tawno kayɗi liste ji en fait ɗum ɗo fof miɗo andintinde mitta pose on ko honto enen e CNRD rewduɗen hati tawi hannde ɗo noon joni ɓe ɓurtu kañum kadi kalade donc andi ton noon gibi 2023 ko descente ɓe woni e wadde ko unagol ka nder gaygi ɓe ɓurta tun jasude koloyru maɓɓe ɗum ko nduɗo noon koloyru ɓe jasi ha ɓe sikki 2023 ɗo ndu on bantoɓe on forum de Dubai mo ɓe waɗno ɗon ɓe wawali hendade ɗin 7 milliards ji ɗi ɓe wolno fi muɗum hiɓe habbino kañum kadi wondema ɓe heɓayno préji 2024 ɗo sengo chinois ɓen ɓe yimi ɓe yehi on forum de Chine kañum kadi ɗon ɓe wawali mo heɓude ɓe yehi ɓe waɗo e finalement pré mo ɓe hanuno kañum kadi hendagol duuɗe banque mondiale FMI on rapport mo ɓen ɗo waɗuno ɓe hendi on ɓe naadimo ka tiroir ɓe jaɓali on yaltata par ce que tawi média ji ɗin ɗanninama si ɗin ɗanninama ko ɗin média ji arayno commenta fi ɗum ɗon holla andina modi crise o waɗi anditen ɗo noon dernière pause voilà oɗo wi ko Kiba merci beaucoup andite ɗo noon dernière pause média ji ɗin ɓe nodduno ɓe ado ɓe jaɓitanede licence ji ɗin fof par exemple Joma e film ɓe yeeti film ɗum ɗon noon photo ji ɗin a lappi no woodi fewndo Aboubacar yawno yiido e on ɓe inata on savane ɓe inni ɓe meɗen wawi ittude ko men ɓuri on kon meɗen wawi ittude poursuite ji ɗin contre ɓe a lottuɓen ɗo mais à condition go'o wota on wowlu fiiɗi scandale financier ji ɗi wonɗon e wowlude ɗo fi mum bimbi kala ɗiɗi min falaka yo wowlu fi candidature Mamadi Doumbouya wondema e meɗen falamo présente de o tan wowlu fi muɗum few fanke ɗon ha ara hewta tati organisation et retour à l'ordre constitutionnel o wota wowlu fi muɗum son jaɓi ɗiɗo tati on fijirta fi majji min itta e brouillage on min jonnita on licence ji muɗum nde ko yiwgol maɓɓe ɗon première émission mo Aboubacar Diallo en waɗuno kaɓe arti ɗon kon e deuxiéme hikkunoɗo ɗon on fewndo tawi ɓe luujorade ɗa ɓeya kañum kadi no luujorade ɗa ɓe tawi Mohamed Mara en sengo ka espace e ɓeeɗa kañum kadi sonjiɓe kontuma noon en bomaten ɓe aroɓe inni hannde kadi joni na wiugol wo men brouilla on mi andintina ɗo noon fewndo ka ɓeeɗa ɗiɗo wonano wiyede ɓe menacede fi kamɓe kadi oɗa no artira oɗa kañum kadi yo poursuite ji ɗi itte hoore makko fewndo on tuma hari Joma kañum ɓe sonjirino Joma argol brouilla ɓe addino hay appareil ji toon argol inna hannde kadi tigi tigi tawi ɓe sonjiri ɓe taxe ji ɓe inni ɓe yoɓali ɗuma honno konno ɓe innata konko redevance ji maɓɓe ɗin ɗum ɗo fof ko hollugol on ha honto koko wonɗon e yiide meɗen yalta wowla ɗo hande fi muɗum ko ɗum ɗo ɗi radio ji ɗanninana joni noon ɓe inna e feni fiɗi fena e hocca fenade no wawa nadude jomba
kono na fenande naɓata mo ñande o ka makiti o yaw sodo ya makiti ko yete mafeji kon ñande o a jaltina e mbuɗɗi jonnamo so yaha si tawi a jonnali mo yata sosoɓe inni tummo satumma hande noon en hewti ka tawata ko ma ñande o guinejo yalta ya sodo ya mafeji adda mbuɗi noon ala kombo non woni on guinejo ko fonctionnaire jo ɗo mo tawata senirde noon gayni blocade jama laggine mi torike on mi jeeji on mangore nden ɓendi senirde gayni jiccade senirde ko woni e yaltude ɗo hande waɗa gi propagande wonɗo yiide ɗo fop ko paske hande kadi ɓe tañƴini ko gayni ɗanade hiɓe faminande on noon bimbi wetudo wo wondema ɓe gayni huɓidade jama on tindol ngol mi waɗanno ngol nanen ɗa ɓe famini jama on fowɗi bukki taƴuɗi ɗo ko sa immike ari a tawiɓe heɓa geɓal mi yewtidi e goɗɗo yawnoɗo tawoy senirde mo tawata mi wowlanno mo fewndo ka fokkiti min mo sa yeeyanin soye mi yewtidi ɗe balɗe ɗo inni mi toola mi fenantama minen hande ɗo ni ko hersa min jokkiri senirde paske ɗi mi woluno e ɗi mi waɗuno mi wawata hande ɗo yiltitade e ɓen ɓe mi wonduno e muɗum hanki min hersi meɗen wakkili ɗon joni wonugol ɗo ha hersa kanka iwana men soit konno ka iwirta jama on fop arta tawa men ɓe yiya ko min yi kon ɓe anda wondema minen kadi ko ni men nangori nder ɗo ka hersa kam wondi ɗo e muɗum on yaha hande kadi ɓe liɓana men ɓeɗo mi wawa noon artude men jeeja ɓe wo kono minen tigi meɗen reeni ngal otowal ngal min ƴawi e muɗum ɗo ngal fokkita e nokku mi lannitoran noon yewtere nde gonɗum ɗum ɗo mi anda si artoyta e live go si oɗo timmi tun 1 heure de temps bon wowla ɗo tinna rapidement mandite ngol tindol ngol mi wowli ɗo par ce que jako 51 minutes mi heɓi taw mi yewti no balɗe no feƴƴi ɗo fewndo Amadou Tidiane waɗuno ɗo live kaw inni immoɗe yehe resance ɗen iɗen andi to mi aroy noon tuma min ni min mi tawta koko wonɗen e wiwde en tawta e processus ji ɗi ɓe woni e waɗude mi yewtidino kañum kadi haɗi e julaɓe nanon kadi julaɓe samakalaɓe go inno ɓelan tigi tigi on menen himeɗe wondi e ngu laamu ɗo par ce que si min arali tum min jonni jama on produit de première base produit de nécessité ɗi ɗin ɓe ƴetta e joni ɓe jonna ɗum ɗo libaneɓe ɓe jonna e ɗum ɗo joni mauritanien ɓe jonna e ɗum ɗo joni indien ɓe jonna e ɗum ɗo joni janamɓe chinois ɓe adda e joni jonna ɗum ɗo fof min wona hande kadi minen daɗu faɗuɓe joni noon himeɗe wakkili o bete hara ko minen woni arde sooda wota ɓe ɗanninɓen ɗo ɓe jonna janano e hoore amen meccaɓe gayni yewtude min joni noon ɗum ɗo fof ko wonɗo lan e wolirande ɗum ɗo on faalala wiwde wondema awa ko angal feere wonɗon e waɗirde tawtugol ngu laamu ɗo ka ɓeyni hii mi hawtidira komi jaabi ɓen ɗon kon e komi jaabino kon kañum kadi goɗɗo goo momi yewtiduno e mum kañum kadi tawɓe ɓeɗo ko moko baɓe mawɓe sengo ka bange diina innuɓe lan si minni noon bange ka diina ina wiwgol forcément ko ɓe occupi poste wiwgol ka ɗuma ko c'est à dire mi yaltinani ɗo woni échantillon ji on opérateur économique jo échantillon on citoyen jo simple jo échantillon on tawɗo on ko sengo ka dawla e échantillon noon kañum kadi mi sakkitora sengo ka intellectuel ɓe komi waddi intellectuel ɓe kadi ɗe balɗe ɗo tawɓe humpitike ko wona e waɗede kon hande ɗo fiyo taw primature on artanay baskotiye ɓen ɓen ɗon inni hiɗon ara yana ɗo e amen menen wonɓe ɓen ka gouvernement menen tawɓe ɓen ɓe woni wolde ɗo fi mum ko wonɓe ton e département ministériel nder ton wonɓe gollude ton ka mbuuɗi heɓoto tawɓe hiɓe tawa e wonɓe wallitade kañum kadi yeetagol min humpita ko woni e feƴƴude ɓe ko on ɗum mi waddi ɓay ɓe ari ɓe humpitike ko eɓɓa gon hande ɗo e hoore makko bawuuri mi waɗa ɗo noon pause min nanen ko dernier mi waɗa ɗo rapidement ɗo emi yeggitude hande ɗo koko wonɗon yiide ɗo fop jigawal ngal hino waɗude kañum usu jigawal ɓayna gawal hande kadi tan wimo gawal watte ɗon walla on kañum kadi so waɗe ji on ko fuɗɗi kon taw ndiyan ɗan ji si watton ɗon gawal on kanko ni ko on ɗon yiide ɗo fop himo wowla ko paske han joni hibo waɗi espoir makko wondema o gouvernement mo ɓe woni faala formude ɗo 2025 ɗo ko kanko wonata premier ministre ɗen andi taw o ittino sadakaji ñaariji bleuri ɓayi ɓe noomi bawuri ɗum ko mettunomo kon harimo hoɗɗi ko kanko hendoto primature o joni noon kanko emo jonna on espoir wondema so muuyi mayo on o wonay kanko on premier ministre jo baskotiye ɓen ɓe tawaɓe ɓen e waɗuɓe o démarche ɗo joƴƴingol o kabajo ɗo ɓeɗo kañum kadi ɓe waɗiri ɗum ɗo fiyo primature on artanɓe anditen noon pendant 11 ans ko primature on ko baskoto haɗi joginomo padre ko laami kon fof ko baskoto jogino primature on
ɓe négociino non ɗo ha ɓe inni kiridi en andi non kiridi kañum woni conseiller maɓɓe occulte on ko kanko wonno juude rôle mo wonɗon yiide Amara no woni juude on ɗo ko kañum kiridi woni conseil de Amara kañum kadi conseil aɓay kiridi ko kanko woni ndi boddi hande ɗo no tawa e ɗin ɓen arɓe investi bonni ɗo transition o eɗen andi Baydi Aribo hotino ko ɓe falano ko taw Baydi Aribo wonata premier ministre ɓe yewtino kañum kadi yo taw ko Malik Sanko wonata premier ministre mi yewtino en ɗum ɗon ɓe inni en contrepartie ɓe gera oya immo hota ka suudu muɗum kasori joni noon e yiiɗo pongodiral wongal e wadde ngal sabu ko tawata kon ɓe gaynali nantodirde on noon fonctionnaire jomo mi woni e wolde ɗo fi muɗum wonɗo e département ministériel ton kamɓe tawɓe ɓen hiɓe nder ton fulɓe ɓe moɓodir ɓe inni omin humpodir mi dénonce ɗum ɗon koɓe faala wadde kon e hoore makko kanko ɓe inni enen kadi gueren hara en ittaka laamu nderga enen kadi lutte nderga konko mi jaabi ɓeɗo nayono mi hawtita mi yetto on ɗo mi waɗana en ɗum ɗo e misal nanon moƴƴa faamon kadi ko moni e wolde ɗo pullo Fuuta ino wayi enen no wonirɗen noon en ɗi laamuji ɗe wayi wattuma arɗa tawɗa laana hiɗa faala lumbude ara tawa ka laana hiɗen andi noon ko woni laana ko bato fiyo welu fi ka laana ɗo lesuɗo ka on moƴƴini a andamo wonɗo e doginde ka on a anda ɓe wonɓe wonde gollude e makka tawoɓe na ɓeɗo doginta kono ko ɓeɗo poɗata ɓoggi ko ɓeɗo waɗata bas ko ɓeɗo waɗata ko woni ko ɓeɗo rondata ko ɓeɗo woni ɓenta ɓe matelo ɓen a anda luggendi ɗan ndiyan a anda woɗɗugol ndu yaadu a anda immoɗa noon ara tawa oɗo himo fokkiti o wowlanalima kadi coggu ngun ko jeli yoɓata o inna ko tuma ƴawoyɗa yawɗon ha hewtoyɗon nokkugo o yetoma ko jeli yoɓata ƴawa e nder ka laana a anda ɗiɗi mi wowli ɗo fo yahe noon ha e nokku inna an hiɗa faala noon yo taw ka laana ɗo kono faalaɗa noon ka yarata na an moƴƴini ka na an woni ardiɗo ka on na woni gollowo e makka anda fus e ka laana hay coggu ko yarete kon a anda si yahama ha e hakkunde darnama ton innama par exemple sifa ko ɓe waɗa noon kon num kasa yahoɓen non soro 1er janvier ɓe ara haka hakkunde ɓe darna laakon kumɓe inna hande kadi paasi yo yoɓe ɗo si o yehi haka hakkunde ɗon o inni mbuɗɗi yo yoɓe mo kala yoɓal ɗo ɓe unay mon kadi an kon ɗum wawɗa kon ɗum wawɗa waɗande ɓen ka laana ɗon a yiltotako joni noon ko ka laana ɗo woni yawoyde kadi ha hewto e nden surire nde fokkitoɗa ɗon nde tawata ko marchandise ma nonɗa e naɓudeya ɗon hewta noon tawa nde surire fus ala nder to hiɗa faala noon joni artude joni noon mbuɗi ɗi jogiɗa ɗin ɓe landike ma ngun coggu ngu tawata a wawata ngu yoɓude kono ɓay tun ɗon ka tumbo mayo innimo yoɓali o ko ɗo tippoto joni noon iɗon ka tumbo mayo kon ɗum waɗata fiyanda ɗum a jonna ɓe mbuɗi maɗin fo ka kono haraɗa waɗi tama o ɓay an ko a yeeyowo sa hewtoyi ka jorndi ton a yeeyoya joni o marchandise maɗa ɗo arta joni noon ɗa wawi yahde hewtoya toon yeeyoya o hottanoyoma kañum kadi ɓay ko ma artita konko tawata mbuɗi maɗa ɗin fo kañum kadi kaka yaadu ɗo ɗi luttata kono na e ɗum ene wonɗen heɓude hewtoyen noon ka jorndi ɗon tawen kadi yimɓe ay fus ala ton e joni noon ko hay marchandise mo naɓuɗen on ala wawde yeeyenmo kono no waɗeten ko hombo kadi araten fewten en fubboto arten e wawata arten tawten ɓe kamɓe kadi innen ɓe joni ɗen faala hotude par ce que en ala feere gosina ƴawtugol e kun laakon ɗon ɓeyna paasi innen en jogaki kono kamɓe ɓe reni ɗen jogi marchandise ɗen jogi ñamete mo tawata haaju maɓɓe no yo ñamete ka yayno ɗen ko mbuuɗi ɓe jonnuɗen ɓe artugol ngol non joni ɗi mbuuɗi ɗi ɓe jogi ɗo ɓe hanuno sodugol goɗɗum juuɗe meɗen kono na ɗum ɓe waɗata ɓe jogi ñametemo ɓe andi hiɓe reni oɗo o bonay kono ɓe woni wiide joni min jonnata on mbuuɗi par ce que ɗi mbuuɗi ɗo min gollitiray ɗi woni fiisi min hewtitoyi sodogol carburant joni on ñametemo aduna ɗo yeygol ɗo jonne min ko ɗo min ñamata ha oto en on n'a pas le choix ƴawtugol kañum kadi e ngal ɗon e ngala feere gosina ƴawtugol e kullakun ɗon hotido e maɓɓe sen hewtitoyi ka jorndi enen kon ɗum nafi en on voyage mo yawno ɗen ndin safari ndi yawɗen ɗon kon ɗum ndi nafi en
yaadu en yoɓinama ngun coggu ngu tawata ko coggu dawwal en yoɓi e hoore en faalaka artugol ko yaadunoɗen e muɗum kon kañum kadi par ce que en yaadu e mbuuɗi yaaduɗen kañum kadi e njooɓa on njooɓa meɗen ɗon tawi ko on kañum kadi ñaamidete e maɓɓe ha artuɗen ko no nafuno ko yaadunoɗen ɗon e maɓɓe ko bete se wonino ka njurdi heɓatano en ɗum ɗo ka ko ɗum mi yeetinoɓe on tuma kono koko won ɗon yiide ɗo mi landi ɓe koye min yewtuma ya pas à pas min ka laana ɗo a ari a makka a tawi fo waɗama e makka yiɗa haɓɓiti noon ka laana ɗo ko an fewjata ko honno ka yarata yiɗa habbi ɗon konko fewjata yo marsu ɓeyna owe mi naɓani ɓe ɗo ha lannoy ha arta min ni joni noon an ɓemɓe mi atino yewde ɓe julaɓe ɗo min ni joni noon an ngal julayagal ngal waɗɗa ɗo ɓay ko a julajo ɗa andi ko yollirɗa ko fiya heɓu konko waɗɗa ɗo kon ɗum nafima yaadu a yoɓinama artugol a yoɓinama ko yahanɗa kon a heɓali fus a nafitorali ɓeyni mi joni noon ko on ɗum mi waɗata min ni wala ko ɗum ɗon hannoɗo lallandagol onon kadi ko ɗum ɗon non joni miɗo andi habbi ɗon ko humpitagol ko on ɗum wonata solution o e miɗo andi si a ari a tawi ka lana hiɗa faala yaade réflexe mo adotoɗa heɓude on ka hakkille ma ko yowgol ngol a simi ƴawali tun e ka lana ɗo ɓe accaylam ma a ɓay tun ko ka lana ɗo woɗi ƴawen wotay wonno accaɓe ka pencen ko réflexe joƴƴiɗen kono enen en miijitaki ka lana ko ɓe waɗiri ka ko fiyo goɗɗo ar ƴawa si oɗo ƴawali kamɓe ɓe mari lana kan kono ɓe ala passage on ɓe jogaki mbuuɗi ɗin an non a ala lana kan kono ɗa jogi passage jo on ko a woni on passage jo hiɗa jogi mbuuɗi ɗin ɗa jogi marchandise on oɗo ko darni kon ko moƴƴiniri kon ko an o habbi si a arali ɗum nafatamo an non hiɗa wawi ƴettude ɗin mbuuɗi no moƴƴiniri ka lana ɗo an kadi moƴƴina lana goo aa si ɗon no neeɓi ɗoya ƴawde yewtidi taw e oɗo inna joni ka lana ma ɗo mi faala si mi ƴaway e ka ɗo min mi wona sofer makka on awa min ni on yewti ɗum ɗon ɓeyni o oy min ni ɗum ɗo ko feere goo marɗon nde tawata o moyen awana onon moƴƴini lana kan kono gere tawa wonɗo e doginde ka lana hara ko onon aa gere andon coggu on andon ka fokkita ɗum lande sika wona hewtoyede ton simi hewtoyi ton ene no ton sodoyoɓe seede on konko mi woni e naɓude ɗo joni simi ko jeluyeyoyte ton coggu ngun ko jeli yoɓintalam mi lantiɓen ɗo minni onon siɗo yahde ɗo joni Dubai sodoyo marchandise siɗo yahde ɗo joni Asie sodoyo marchandise o yahay tu woni ƴetto marchandise wonɗo o ɓeni owe min geray min anda jama on ko on ɗum haton jini simin yaha minni so yehi ton kañum kadi ko coggu o sodo ton ɓeyni owe min anda ko jel wona yeyde ɗo kadi simin soda ton minni son sodoyi ton kañum kadi on addi ɗi cogguli kala ka yoɓuɗon ha ari hewti ɗo on wattata ɗum ɗo fo e konko tawata kon kadi on yeyoye ɓeyni hihi min joni noon onon ɗo iɗon faala ƴawde e konko tawata iɗon andi ko onon jogi mbuuɗi ɗin par ce que onon atiɓe la wiide ɓen ɗo si tawi on diri tun ko woɓɓe goo wona e addede gollitira minni kono ɓen wonɓe addude ɗon gollitire ko onon jogi kono marché on ɗo ko si on itti paɗal moɗon si goɗɗo watta koye ngal nder ko hakkilmi woni on e yewtude jama donc option arano mo jogi ɗen on ko gerugol ngol taw récupéra o bateau ɗo par ce que ko enen woni moye luude e piide misal sa ari a tawi otowal chauffeur jo no fokkiti woni ko fure jogiɗa nattugol woni ko mariage wonɗa e luwirde ngal a yewtida e on tigi ha famotiron bon miɗo faala luude ngal otowal ma fi ñallal ma meɗen fokkiti yawgol déplacement mariage joni ko jel naɓirta men ko hunde kaari awa joni noon si a naɓa e men woni kadi artira joni ɗon ko jelu par ce que ɗo a yoɓata mbuuɗi syndicat a yoɓata ɗum ɗo e ɗum ɗo fo aa joni luwini men otowal ma ngal meɗen jogi chauffeur jonnu men tun oto on joni menen men lowoy carburant men waɗay ɗi fo enen e wata wadde ɗum si ɗum ɗon fo awa gasata halden ha ande modi sen fokkiti ko menen jogi mbuɗin ko menen luuma koko mi wi kon ko ɗum waɗata si a waɗata ɗum tippin men ma men ɗaɓɓay goɗɗo goo mini ɗiɗo fo onon on miijitike ɗi ɗiɗo fo ko pewje ɗe jogiɗen ɗe waweten gollitirde onon o yiyali nde fewjore ɗo par ce que si tawi awa ndeya no neeɓi wiwgol ngol onon kadi o moƴƴina e laana ka tawata joni onon kadi kala laana ka moƴƴinɗon no ɓeeɗa moƴƴini noon onon kadi ɗo wawi moƴƴinde laana so inni ɗum ɗon no neeɓi joni ɗum ɗo kay yawa fi
ko raɓɓiɗi kon ko onno mi faala yetade jama ko misal mi waɗani en ɗo ɗi procédure ji ɗo on ɗon yiide fap CNRD no wadde ɗo ko enen woni habbaɓe ɓen sen arali marsata ko enen wona jurorede ko enen woni wadde rentabilité on fof waɗa enen hiɗen sikki wondema ka acca ɗen ka pencen ɗon en daɗa on pencen ɗon hiɗen daɗi mo ɓuri ka wayayten ha ka tumbo maayo par ce que sen hewti ka tumbo maayo ɗon hande kadi yiɗuɗen añuɗen koko ɓe wi kon waɗete mi jonni ɓe misal min ni 2020 ko élection ji ɗiɗi waɗuno référendum on tawɗon ko couple législative ji ɗin e présidentiel o min ni kono on mo boykotuno ɗen o waɗuno ɗon ko février ka ko mars o waɗuno 2020 ko jelu perduno ɗen e makko ɓe fanki intellectuel ɓe ɓen kamɓe ɓe jaabinolam ɗumaji ɓen kañum kadi mawɓe kañum kadi ɓe jaabinolam kon ɗum ɓe jaabinolam ɓe innimi a on tuma dey ko waɗano ko mbay en boykotuno ɗo yimɓe buy waranoka ɗon min na yimɓe buy waranoka min ni koɗo présidentiel on ko jelu mayno ton ka wiwnoɗen ɗon en boykotali ko jelu mayno ɗon ɓe ni a ɓe yeggiti min ni premier jour ji ɗin tun taw capanɗe jowo e goɗɗum wonno ko wara ɗum ɗon ko premier jour ji ɗin tun ñande innano on résultat ji ɗin de 3 premier jour ko ɓen ɗon capanɗe jowo e jeego ko ɗum warano on tuma on chiffre ko yimɓe ko yiɗi o chiffre kon tuma mayete o nandi ko o chiffre ɗo kamɓe ɓe yiɗi capanɗe jowo e goɗɗum mayno min donc e yiika boykotuno ɗen ɗa yimɓe mayano en hiwno piiji ɗin fof marsandiji yimɓe bonnirano ka wano non on le assemblée mo boykotuno ɗen ɗon ko on ɗon assemblée ɓurno soñjade si présidentiel o non anju kañum kadi soñjoyiɗo ka présidentiel ka yawno ɗen ɗon si on tuma en yahano ɗon sikka on tuma kañum kadi ɗum ɗon e wawayno heɓude on tuma kadi perdiji min ndiyan heɓatano min donc yiɗen hani ka janggen anden ka boykototen kon en heɓay nafa e mum en heɓay konu hoyri e muɗum ɓuri kon ko wiɗen iɗen participude par ce que sen participi en aray woni laɓɓingol blanchisen validen konko ɓe woni e waɗude acce jama famotiren andon ko enen jogi doole ɗen ɗo noon simin ni enen hina wiwgol wo ko pullo fuuta tun ko jama on waɗi goɗɗum si jama on tawtali e goɗɗum fanni manti on andali ko ono wondi e doole ɗen ko ono wondi e nafa kan ko ono woni lamɓe ɓen fanni manti on famali ɗum andon ɗi jawɗe jawle ɗe wonɗon e yiide ɗo fop hino sakite ko jawle mon koko jeyɗum wona ɗon jonnitede ɗum no wawi sa yehi e compte bancaire a wudditi ari noon e guichet automatique ma ari tigi ka caissier jon a jonniɓe carte maɗa o jonniɓe numéro compte maɗa on ayniɗe faala yaltinde toon 5 millions si ɓe jonnima on 5 millions ko par ce que ɗa marno 5 millions ka nder compte maɗa si a alano toon ko ɓe inna e ma ko arɗa ko ñawlagol sa inni ko ɗum ɓeyno meɗen darde siɗa ñawlay si tawi a wona crédible a yaltinta fus ko ɗum do'antoɗon goɗɗo eno moƴƴinani on ɗatal ngal ɗatal ko noon to rewata e maggal ka ngal ɗatal si ngal alano ɗon ɓe yaha ɓe tawya on ɓe ittina on normu si élection hewti ɓe faala yaade yon votan ɓe nayi ɗen ɗate ɓe rewata ɓe yaha ɓe tawa on donc na onon ɓe waɗani ko ɗum ɓe waɗana ɗon ko golloɓe moɗon tuma mi goɗɗo eno nanga wigol geɓe ɗen min kadi ko mi armi hen dow geɓal a wujjitoto woni musidɗo a wujjitoto woni ko geɓal ma geɓal ɓiɓɓe ma geɓal ɓiɓɓe ɓen ɗon ko ɗum wonɗa hawtitude an ñaama ko giiɗa wiwno ko min ñaamay ko ɗum wonɗa ñaamude sa nani ɓorto ñentano ko guine joni e waɗude hande ɗo ni sa nani joɗagol inna min ñaamay ko ɗum ɗo waɗeteno laptaniji ko ɗum ɗo waɗeteno lekkolji ko ɗum ɗo waɗeteno ɗate ko ɗum ɗo waɗete kala ko nafayno jama o ko ɗum wonɗa hendade ɗo an dekka ɓaya anda geɓal maɗa ngal ko ngal wonɗa e wujjude ɗum ɗo no wawi kam nanno goɗɗo eno fello wondema goɗɗo eno jaatino jiwo arnoɗo hewti jombaɗo kesum ɓe yewoy noon haɓe tefoy ɓe tawi ko ɓeygu makko ari ɓeygu ma arɗo ɓay tun kono ko a bonɗo immoɗa ya ñentano e ɗa on ɗo yahum bonidoyo ɓe landi noon ɓe ni joni noon ɗum ɗon enen ɓen ɓe jeenidoy ka kon no ɓe waɗi jaabe ɗum ɗon hoore mon ono ko jeyɗa yo goɗɗo ara inna joni yo jonne ya hendo ɗum ɗo ñaama an ko tawata ko ɗum ɗon nodduwanoɗa hettude kono hettira ɗum ɗon no laaɓiri noon waɗaneɗa courant waɗaneɗa ndiyam waɗaneɗa lekkolji waɗaneɗa laptaneji nafitora ɓiɓɓe ma nafitora leydi ma ndin an kadi hetto acca yawgol ka jananiri an kadi yaweɗa
jonno onon ɗi fussaqiji ɗo Sékou Touré jiiɓi lennin ko jiiɓi lamɓe arɓe hikki ɗon kañum kadi jiiɓi ɓuri ko jiiɓuno ko ngal kekuwal ɗo kañum kadi ara ɗon onon hiɗo wallitade ngal ɗo miɗo andi noon ɗo ko moni e wolde kon ko simi yenni ko moni e wolde kon aali ko ɗum ɗon nanoto na ko mi woli ko tawa no feewi ɗo ko fof kono noddiri yimɓe ɓen no ɓe woyi non hey ko kulle wonduɗen ɗo ni na yimɓe ko kulle ni sina ɗum si ɓe no marno hakkil ɓe andayno Sénégal hiɗen adiɓe hendade indépendance Côte d'Ivoire hiɗen adiɓe hendade indépendance kono hande ɗo ɗi peeji ɗo ɗi wolde fi organisugol coupe du monde na coupe d'Afrique hara ɗo en yahay woni ko haalata o sama kala nawnuɗo wo ko Sénégal woni e yaade ñawdoyo fi hon ɗum en atino enen heɓude médecin kibemɓe en atino heɓude kala ko innete ko kañum hôpital on non friya pisne yimɓe iwayno Cameroun ara janngugol lagine han joni ɓeya Île Maurice e nanduɓe maɓɓe han joni ara janga ka université ji meɗen ɗo han joni par ce que ɗum ɗo woni tradition kamɓe han joni ɓe waɗi ka hakkille maɓɓe han joni ko wonno kon ara nun ko ɗum wonno han joni lagine ene ɗum ɗo ono wawali on findinde hakkille andon adi sakkiti siɗa wolde fi ɗum ko lagine acce jama modi faamon retiroɗen e kala ɗi piiji ɗi ɓe woni wadde mi yiltito kañum kadi e ɗi mise ɗe mi waɗani en nanen ɗa ka laana ka wonɗen arde tawen ka lesama haɓɓitoɗen en ƴawa e makka habboyoɗen wondema non iɗe wawi heɓoyde geɓal e ɗum ɗo heɓe nafa e mum en ɗaynito to woni gere moƴƴine laana goo ma gere jatten ka laana waɗen ko hani kon kono yiɗen wiide ɗo yiɗen haɓɓiti wondema ko élection jonnata en ko faalaɗen kon Lénine ka ko Staline wiwno en tout cas ardiɗo risiɓe o inni wo wote ɗen hina wonɓe yaade ukkoya kartal ngal na wonɓe yaade liɓana ɓen ko si liɓama joɗotoɓe ɓen lima inna kaari heɓi tati kaari heɓi jeɗɗi kaari heɓi temedere kaari heɓi wulure ko ɓen ɗon woni e waɗude woote ɗen ɗe wona woote ko ɓe ɗo woni e suɓade lagine na probléme ko probléme politique jogiɗen kono na solution politique solution on hina o politique mi wowla mi fillo combien de minutes 1h12 minutes mi darowa ɗo ara en jonidiri rendez-vous no gasa kadi janggo salaji salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh